पुइलाओ जत नाय तंगनाय रंगनो जत नानि खापांनि हामजांमा ताइ खुलुमया फारो सिनि 25 नतुन बाजार मालबासानि आं IPFT नि कैंडिडेट प्रणब त्रिपुरा दिनै आं पार्टी IPFT सेंट्रल कमिटी नि निर्देश बाय बरगानो 25 नतुन बाजार मालबासानि कैंडिडेट चंखा ताबुक बरंनि थानि जे बरंनि हामजांमनि बो बरंनो बो दुई कप्लाय खलायनाय बंनि थानियाबो दायित्व फाइनाय 12 तारिख जेहेतु तृतीय एडिसी इलेक्शन नि सिनि बुथ चलिनाय अमहाय केनो तिनि 7 तारिख तिनि सिमिन 7/8 जिनि जारा इंटेलेक्चुअल पर्सन बा जारा शिक्षित नि सिनि जानाय रक कर्मचारी रंनि बुथ तिनि सिमिन नाय दोआन थानि अमनो कायसानि की ओ प्रमिस जे आं लोकोनि बुथ पाइके आं पब्लिक नि बागै एकेबा 25 नतुन बाजार मालबासानि जनगणनि बागै आं ताम सामु खालायनाय आबां पब्लिक नि थानि तिनि स्राय स्राय के नंनि प्रेस मीडिया बिसिंतै साखलायनाय जों साइमानो कर्मचारी के जत एमप्लॉयमेंट खानि के सबसे बरंनो समाजनो तैनाय समाजनो काम हामिया तैदुलनाय तो बरं थानि जयस्थ फानतंगो जे सिस्टेम नो सोलायना बागै अमा हेकेनो 25 नतुन बाजार मालबासानि ताबसु जरा आंकुन कैंडिडेट नो प्रेस मीट रखायै बंनि की ओ प्रमिस साखलाय मनुगियाखौ हायबनो बुनिनो आं नाहारगिया आनिनो आं साखलायनाय जतनो साइमानो पार्टी IPFT 2009 नि सिमिन आंदोलन खायै सेपारेट स्टेट नो तृतीय एडिसी नो बेस खायै आलादा राज्य सानमानि तिनि बायजों प्राय 17 बছর हाय जों त्रिपुरा सानि बागै खरंथि दंगो हायपनो चिनि दुर्भाग्य कारणे ताबसुक जरासं तृतीय एडिसी बो वाइसापनो सरकार बासुमायाखौ तै कायसापनो NDC बो सलामायाखौ तिनानि 25 नतुन बाजार मालबासानि करबुनि कक्साना थांके 2018 BJP बेसिं सरकार फाइमानि परे तिनि पसं BJP वो बुट खापर दमार खाव 2023 बाहायनो थाने 2021 जोंरो फ्रेंडली कन्टेस्ट मांखा जयस्थ राजाना हामजागै बयबो दुखा जों BJP फ्रेंडली कन्टेस्ट बुनो जों फेलखा 2023 जों चिन्ति प्रमो थानिगै MLA बो मानखा 2024 जों IPFT निगै लोकसभा सिरो कायसाबो नुबा सालिया राजानि मानसर मनहारै बबगरानि नुखुनि मानसर मनहारै जों IPFT नि बडी पास खायरखा तो ताबो आनि ओ करबुक 25 नतुन बाजार मालबासो बुसुक जरते हामख्रायनखा आबो आं सागबायथां सागला पब्लिक नो सिउ एवं ताबुक थाने 5 बছरनि बर्तमाननि जे EM ताबुक बर्तमाननि MLA नो जदि कम्पेयार खायगोनके आं 2-2.5 बছर बाय ब्लक चेयरमैन खायमोन बाय आं बुसुक सामु खायगा आबो नर जत्त करबुनि बासिन्दा नर सिउ हानि बाय नां थानि कबुंनाय नरक 5 बছর त्रिपुरा थानो सुजुग रखा EM सलामका MLA सलामका किन्तु ना त्रिपुरा सानि कक साजाका ना त्रिपुरा सानि हामख्रायमांखा नानि पाराव तै करै लामा करै शिक्षा करै नानि जुबकनि कोनो समाधान खा आबो ताबोसं कोनो दिनो मकल बायनो गियाखौ तिनि BJP बाय सरकार फायमान यागलबो BJP IPFT नै जों बुलायै तिनि करबु खायरगो गोबां केस मासावै थाने बसराव सिनि गोबां केस पायो हतबा BJP रो पगै थांगाना जे CPM नामलो एकमात्र IPFT करा खै बंनो आथरबो सरकार आसुर खायफे फानबाय किन्तु आथ्र पाइमान लगे लगे न BJP रो जेभाबे
IPFT no hamla khaina sengkha walai sulai bisin case masakha tini o korbo jara IPFT khainai rok tini jeng 18 সরকার payment pore phono Tripura sani kok sawi tini korbo khai bazar rok no jeng bazar porjonto slai rwkha tini kwbangma Tripura saro o korbo bazaro agifru ri phalno porjonto jeng dogan maya kono subidar maya tini IPFT 18 সরকার payment pore BGP no overtake khlai jeng tini bazar slai tini kwbangma no jeng korkha ri phaljangnai dogan hoite suru khai onek suk subida jeng rwkha tomo haikeno phainai 12 tarikh o ang nongno kolbongnai jetin se nongni khao kubukubni Tripura sani thei hor gwnang Tripura sano jetin hamjangnai gwnang korbuk basindan borok 25 nutun bazar malbasan borok Tripura sano market hamjago jeng sibo o jago jeng kokhono chini titi edisio jeng kokhono national party no jetin asok riya hangkai phaidi tawaisa jeng IPFT no da symbol haikau dasi no jeng vote duwi ekbar jorote IPFT no nor sujog rudi kam tangnan bagui ang nong thani kobogo tamni ke jeng mothan bo naikha BJP bo naikha CPM naikha this time jeng jetin opposite nutun bazar malbasa sara Tripura ni second population Tripura sani o jaga jeng national party no o jaga jetin jaga khangkai sing bobishot chini thinang boja thangni soinai jeng joton saimano hainbaino phaidi tawaisa no pal bai pal khorang bai khorang nongni hamari ruwi public ni samkhanan bagui norok no IPFT no sujog redi opposite nutun bazar malbasa bo norok kwbang bud bai khei norok ni hamari ang manai hini kha khayo aboni yagulo ang NDC khangkai haikabang pasungmani yagulo nong hamari mangai jotin pasungmani yagulo ang tam khlainai opposite nutun bazar malbas ni bisingo tini ang nong bisingo saklaina thangtango puilao ang jitini opposite nutun bazar malbasa o norongni jotoni hamari bai norongni hamjangman bai norong support bai ang kaplaing mani khangkai ani jehetu central committee already ana dagijak tongo প্রত্যেক মাস ni NDC fund ni 50% ang public ni bagui donate khlainai free pura ko sign board khe suyei free of donation boro rjakha abo saklai jaknai 50% ang korbuk 25 nutun bazar malbasani boro ni bagui ang donate khlainai aboni yagulo jitine ang 25 nutun bazar malbasani ngei nongni asibar kaplain khe sini youth dongni tini korbuni obostha onek hamya kwbangma MLA EM NDC chai thangkha kintu kon youth dongni somadhan khaijak ya ang jitini noroni boot bai kaplain thangke 25 nutun bazar malbaso free of cost study coaching center ang ani nijischo fan bai ang khuloknai omo 2 number 3 number tongo je sung tabung nai khangke nini o 25 nutun bazar malbaso tin takun football ground kaham krai na korbugo tongo na yang nini paharpur sai tiari mairang nini jalga muk sai na football ground kaham tongo kri ang jitini nong boot bai pasungman jagulo korbuk sub division under kaisa football ground ayang omorpur sub division ground no kaisa football ground ang rnai norong asibar man khangkai bo jagao rnai abo sung paimani jagulo sung all local ni area ni jara somas no tejuli tongnai jara yudo sing salai no sing rnai 3 number o jinoro na di chung bibinno jaga nugo free of cost sport coaching center sing nugjak tong kintu tini na yang omorpur ni ongsho tongo na korbu ni ongsho tong kono jaga pon kri kintu hotoba onek borok kota sao yudo no tisana nangnai yudo no free drug ni yakma yakarnai you don't know mati sanai kintu bukoba simin sai tongo jan promise riklang thong kintu tapsuk jora jara Tripura san kok sai bul mane bo khaidi jan national party bo hindi tapsuk jora kun success ni kya abo bang ani ko ki o promise ang narkha jitini ang ko ni non bure pasung khangkai free of cost sport center tini sung khuloknai omo sudo bukoba samani ya noro waisa jotte sujog ri nedi
sujur ruman yagulo judin khaijak yangke aboni mazra ang tamo manne ang gosi sak baithang ang gosi naharu free of cost sport coaching center bo ani bisingtei khulukjaknai tai kaisangke जों tabuk o korbogo jotto bibino जों jara tiprasa hanai rok kwbangma tribe ni singoro bosobas khayo kintu जों जेकुनु meeting setting khaina ninke committee ni meeting setting khaina ninke जों khula mela rogo khlaio kintu সমাজ no tei dului tongnai community dui tongnai সমাজপতি rokni obisshoi tini মর্যাদা মানা নাঙ্গো আবাং ওয়ানসুগো তাম নিকে community se প্রথম কথা sini tiprasani hukum hukum tui dului tongnai sini যারা সমাজপতি রক বংনিনো দায়িত্ব রাজনীতি পলিটিক্যাল খাইনা রক তিনি থাংনাই খানা তংনাই আবো কোনো মেটারিয়া তো আবো বাঙানি কি ও প্রমিশনার খা যেতেনে আং লুকুনি বুধবাই পাস খানকে আং প্রত্যেক সমাজপতি বা প্রত্যেক কমিটির বাগে কাইসা কাইসা কমিটি হল আং আবো বানি কি প্রমিশনার খা প্রত্যেক সমাজপতি বি সালাইনো কাইসা কাইসা কমিটি হল আং ইয়া ফারনাই বংনাবো 5টা বছর যেতে uyangti jatubunai yangti jatubunai abo ani metar ang pasungman pore khlaimai akhe abo tamo majaranai abo bang gosina habnai tomono nani kio promise পঁচিশ নতুন বাজার মালবাসা নিলে আং IPFT candidate Pranab Tripura ang norongni hamjang mungbai norongni boot bai ang jitini kplai khangkai nongni kathar boot nongni yasi kongsani boot nongni ob boot kathana ang kokhono mangana khaigla tam ninke bibinno borok hotoba tabuk saimano tabuk si IPFT rok kono khlaiya amti khlaiya kintu khlaina porjonto sono sujog rojak abo joto saiman tiprasana hamjagai tini 16টা 17টা বছর जों তিনি আন্দোলন খাইমন ইয়াগুলো গোबांमा বরক নিরা 2021 ত্রিপুরা সরকার খাইমন ইয়াগুলো তিনি 18 বিজেপি এলায়েন্স मा ইয়াগুলো গোबांमा ন খুব সকজাখা গোबांमा কেস মাসাখা গোबांमा রাবণ বাগান ন সকজাখা গোबांमा মহে কেসেস তাবো শুরু করব 25 নতুন বাজার মাল বসাইয়া সারা ত্রিপুরাও ন অমহাই আজারা IPFT খাইনে রং বিসিমো অনেক হামলা जों খাইজাখা তো হতবা নরক অদিন নরক কথারবুন্ন অদিন নরক নাহাদি ফাইনে 12 তারিখ তিনি 7-8 তারিখ কর্মচারী বুট 12 তারিখ নরনি বুট নর মাংনা তাখাইদি নরক তিনি আদিন 5টা বছর নর যতিনে সঙ্গে রহরে আফর হামিয়া সানান ফন নর জর মাংলা হামবানি ননি কথারবুন্ন মাংনা খাই তা ওয়াইসা জরতেই নর দা সিম্বল দাসিন হাইকাবা 25 নতুন বাজার মালবাসেন কিনে দেন নরনি কথার বুট বাই আনো কপ্লাই খাইরো দিহনে আং নং থানি যতন হাত জুট খাইयो ওয়াইসা জরতে পাবলিক নি সামতাংনানি জনগণের সামতাংনানি নর আনো সুযোগ দি অবশ্যই নর আনো সুযোগ রনাই হিনে আং খাইयो তাম নিকে বিগত 2-2.5 বছর আং যেভাবে করবগো যে ব্লক চেয়ারম্যান চাষ আং তৈ তংপ্রব যেভাবে খাইকা কে কেউ পারাও আং কাইসা কাইসা লামা রেখা কে কেউ পারাও আং কিসে মিসা তৈ রেখা কে কেউ লামা হতবা আং স্কুল করিনো স্কুল মেইনটেনেন্স খাই রেখা কে কেউ জাগাও আং থাঙ্গি চুবা চু খাইকা নর যতন পারানো ওয়ান ছুইনেকে আং কিসা মিসা আং যত জাগানো খাইকা তিনি স্পোর্ট যারা অর্গানাইজেশন খানি রনো বিসিংবো বুই কম বেস জথনি আঙার বছর ওয়াবো নর যতন সাইমানো হানবাইनो नर सुजुग रदि सुजुग रियाखे जों सामतांनानि ब बर काहाम हामिया जों सिगला आसुनों सिदों हामबाय।